ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆମର ସିଏ ଯେ ଭଲ ତ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଏବେ ଆଇଛନ୍ତି ଭଲ କରିବେ विश्वास अच्छी करेंगे ना 5 वर्ष को चेंज ये आसो मुझे आमर पद्म को मातिला मन पद्म को 2 जन को देइथेली 2 जन को देइथेली तमें लाइव भी देना तुम देखिए मु कौन कहबी मुझे बीजेडी ठीक कहीं सब कर किसी असुविधा नहीं जहाँ अच्छी ठीक अच्छे जहाँ करला भल ये पारे ना मोदी सरकार जो कहते मद हटाऊ आउ किछि न करू मद हटाऊ विधवाटा बंद करू तापर 3000 टंका गरीब को दब बोली कहूँ 50,000 टंका दऊ गरीब आमको पछे न दऊ समुद को ए बुढ़ा बुढ़ी की भत्ता 3000 टंका दऊ से चलतु पुआ मैंने दऊ ना से दऊ जोटा कही से दऊ मधुटा आम हटाऊ मधुटा बंद करू पछे चाउल पछे कंट्रोलर न दऊ मद बंद दऊ मद पैसा आमर तो पलाऊँ पैसा आमर तो पैसा पलाऊँ डेली 200 10 वर्ष केते गला से जुगुर आम पैसाटा बंचू जगत मद पैसा बंचू एक्सीडेंट बंचू लोक मरी जाऊँगी आ मद पी बस चल धक्का कर पाइबे नहीं आउ पाओ नहीं ना आमको किसी दियो नहीं हाँ आम जी धन्य माने अनुरोध करुच्ची मोदी सरकार को मद बंद कर दिंतु गरीब बुढ़ा बुढ़ी की साहाय्य करूँ कले कौन हम दुनिया माने विभ्राष्ट सृष्टि ठाकुर भी सुरापान करते ये लोक तो नर लोक छाड़ ठाईटा तो जुग जुग अच्छी आईटा देखा के मोदी सरकार बंद करदेव नहीं नहीं लजर नहीं मद कौआड़े न हो किए बंद कलानी कौटी सारा भाई ए सारा भाई आइल कहले मद बंद चलिए दरकार मद बंद हवा उचित कि मद बंद हेले निशा मुक्त ओडिशा हम लोक श्रृंखलित चलिए कौन से सब निशा को जदि रोक देवे शुण नुआ सरकार जदि लोक निशा को रोक दे पारे धन्यवाद कथा किंतु से निशा मुक्त ओडिशा केवल बास्पोर्ट हावा मार्चंती ता द्वारा किसी लाभ नहीं नवीन पट्टनायक सरकार थिले जन्मठ मृत्यु सब कर किसी रखी ना ये जहाँ ताठ अधिका करेंगे ना ने ना कि नहीं पारे मद बंद है निशामुक्त ओडिशा ये कहते निशामुक्त ओडिशा हम बीजेपी नेतृमंडली कहते निशामुक्त ओडिशा हम दादन खटिया को ओडिशा जीवेनि धान 3100 हम जहाँ कहते तो कार्यकारी कले हम कार्यकर ना बेकार हो ये कहते ओडिया अस्मिता कथा जे आमर ओडिया ऑफिसर रे बाहर ऑफिसर रे आज मन आज आसु आसु मनोज जाऊ आनी से तो कहते पांडियान शासन ये कौन हम पंजाबी शासन ये कौन पंजाबी शासन हम से उत्तर से निजे रखा दरकार निश्चय आम कौ दलर सपोर्टर नुह से कहते ओडिया अस्मिता कथा कहीं आज मनोज जाऊ आसी जॉइन कर तेणु मदमुक्त जे महानदी जो सुओ जाऊँगी ये बालीबस्ता पके अटक पारे कि मद ये उठे पारे ये उठेला सरकार पद चली बंद हवा दरकार मद पिंट ना से मना कर मद को पीटी चाकी मजा हाँ बंद कर दरकार राजस्व 6000 कोटी टका मद पीले बालुगा हो सब राजस्व केमती आस राजस्व कौन आसो कौन मद पी सब मरी अधे मरी जाऊँगी ओडिशा सरकार 6000 कोटी टका
ରାଜସ୍ୱରୁ କମାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ଚାଲିବା ଦରକାର ମଦ ଖାଇ ମଦ ଚାଲିବ ନା ଚାଲିବଟି ଏତେବେଳେ ଖୁସି କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଣ ଫୋକସ୍ କର ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆମେ କହୁ ଲୋକ ତ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି କେତେ ଲୋକ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କହିବ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତ କହିପାରିବୁ ଟିକେ ଟିକେ ନିଅନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ହଁ ନିଅ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବେ ଧର 200 ଟଙ୍କାର ନେଉଥିଲ ସେତେବେଳେ 2000 କିଣିବ ବାଧିବ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦାମ ଅଧିକା ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ ହଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବ ହଁ ବାଧିବନି କିଛି ବାଧିବ ପିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟେନସନ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା ନା ନା ସେମିତି ଆମେ ଏତେ ରେପୁଟେଡ଼ ମଦୁଆ ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ପିଉ ରେପୁଟେଡ ନା ଭାଇ ଆମର ରେପୁଟେଡ ମଦୁଆ ନୁହଁ ଭାଇ ହେଲେ ଦିନେ ଓଳିଏ ମଦୁଆ ମନ ହେଲା ପିଇଲୁ ନହେଲା ନାହିଁ ମନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ପିଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ନୂଆ ନୂଆ କିରି ଜଏନ୍ କରିଛ ବୋଧେ ହଁ ପାଖକୁ ଆସ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଚାଲିବା ଦରକାର ମୁଁ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି କାହିଁକି ମଦ ପିଇକି ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତଥାପି ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଯେତିକି ମଦ ପାଇଁ ଲୋକ ବି ବେପାର ମାନେ ଭଲ ହେଉଛି ଅଧା ଲୋକ ବି ସେଇ ମଦ ପାଇଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଘର ସଂସାର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ମଦ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକା ଭିତରକନିକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଥର ପଲିଟିକ୍ସ ସମୟରେ ବହୁତ ମଦ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତ ନୁଚାନୁଚି ହେଇକି ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସତ ନାହିଁ ହଁ ଦେଖିଛୁ ସେଇଆ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା